sigera taghigaw, wala tay matibok. Maayonin mo trabaho aron lawas himso. Ang puluho dili angay pakanon, kayang tanan tawo kinahanglanlan. Magmatnon sa pagkakugihan aron makakaon, ug aron ang kinabuhi nato mabag-o. Gikan sa kapubehon kita mo asenso. Kung magkugi ana agyud maani, bisan pag-init o ulan, sa dalan maglakaw mi. Kung magkugi ana agyud maani, kayang paning kamot, dili gyud ka maalkansi. Pasadat, dili magsige og lingkod, kayang kamot na kugihan mauray himsog. Bisan ginagmay nga trabaho dako kahimuan mo lambo ang kinabuhi kung atong paningkamutan. Kung magkugi ana agyud maani, bisan pag-init o ulan, sa dalan maglakaw mi. Kung magkugi ana agyud maani, kay ang paningkamot, dili gyud ka maalkansi. Oh, 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 oh. Dili pasagat, dili magsige og lingkod, kayang kamot nga kugihan mauray himsog. Bisan ginagmay nga trabaho dako kahimuan mo lambo ang kinabuhi kung atong paningkamutan. Kung magkugi ana agyud maani, bisan pag-init o ulan, sa dalan maglakaw mi. Kung magkugi ana agyud maani, kay ang paningkamot, dili gyud ka maalkansi. Oh, 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 kugi ana agyud maani, kay ang paningkamot, dili gyud na malugi. Magkugi ana agyud maani, kayang paningkamot, dili gyud na malugi.